बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए धरती के इस सपूत की भी सुन लो, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मसला कई सालों से चल रहा है और हल होने की बजाय ये मसला मज़ीद पेचीदा होता चला जा रहा है। इस मसले का गहराई में जायज़ा बतलाता है कि जब तक इलाका के अवाम और उनके हकीकी नुमाइंदगान को एतमाद में लेकर इनके साथ मुज़ाकरात करके इस मसले के हल के लिए संजीदा कोशिशें नहीं की जाएंगी, ये मसला हल नहीं होगा। मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान के तकरीबन 35,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन के टुकड़े की अपनी अहमियत है, लेकिन याद रहे कि इस ज़मीन पर हक रखने वाले जीते जागते 15 मिलियन लोग भी आबाद हैं, और जब तक इन 15 मिलियन लोगों और इनके हकीकी नुमाइंदगान को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, इस इलाके में किसी किस्म का अमन कायम नहीं किया जा सकता। आज के प्रोग्राम में बलूचिस्तान के गवादर के इलाके से मेंबर बलूचिस्तान असम्बली उनकी गुफ्तगू पेश की जाएगी। इनका नाम हदायत रहमान बलोच है और हक दो तहरीक बलूचिस्तान के ये रूह रवां हैं। अपनी बेबाकी और जुर्रत के लिए मशहूर हैं और इसकी बदौलत कैद की सहूलतें भी बर्दाश्त कर चुके हैं। साल 2024 में गवादर के हलका से भारी अक्सरियत से ये बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। अवाम के इस मुंतखब मेंबर के साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है, नाज़रीन आप खुद इनकी ज़बानी सुन लें। ये तो हम आखिरी जो बात मैं कर रहा हूँ, साथी कहते हैं हम फरीक बनने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल फरीक बनेंगे, लेकिन पहले तो मुझे बताएं बलूचिस्तान के फैसले में मैं शामिल हूं। बलूचिस्तान के फैसले मैं करता हूं, बलूचिस्तान का फैसला ये ऐवान करता है। जब फैसले में नहीं करता, जो फैसले में मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं ग्वादर में सिक्योरिटी इदारों से मिला, बात की कि ग्वादर की गलियां कौन जानता है मेरे अलावा। मुझे कभी आपने पूछा कि ग्वादर में अमन कैसे कायम होगा? कभी आपने मुझे बिठाया कि ग्वादर में अमन कैसे कायम होगा? कभी आपने बताया कि ग्वादर पोर्ट कैसे चलेगा? कभी मुझसे पूछा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलेगा? ग्वादर की गलियां, ग्वादर के देहात, ग्वादर के पहाड़ कौन जानता है मेरे अलावा? लेकिन मुझे एक मिनट के लिए किसी ने बुलाया नहीं। जब मैं फैसला में शामिल नहीं, जनाब स्पीकर, जब पॉलिसी साजी में मैं शामिल नहीं हूं, जब फैसलों में मैं शामिल नहीं हूं, तो आप मैं कैसे फरीक बनूंगा, कैसे मुकदमा लड़ूंगा, मैं किस तरह वकील बनूंगा, किसी तरह मैं वकालत करूंगा, किस तरह मैं जंग लड़ूंगा? फैसला कोई और करे, वकील मैं बनूं। फैसला कहीं और होते हो, चौकों पे मैं जंग लड़ूं। जब मैं फैसले में शामिल होऊंगा, अपनी जान कुर्बान करूंगा। जब फैसला साजी में शामिल करूंगा, मैं अपनी औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं होगा फैसला इस्लामाबाद में और जान की कुर्बानी मैं दूं, फैसला पिंडी में और जान की कुर्बानी मैं दूं, फैसला कोई और करे, बच्चे मेरे मरे, ऐसा नहीं होता। जब तक ये ऐवान, ये काबीना और बलूचिस्तान वाले जो फैसला करेंगे, फिर हम कुर्बानी देंगे, फिर अपनी सरजमीन की हिफाजत करेंगे, फिर हम जंग लड़ेंगे अपनी कौम की सरजमीन की। इसलिए मैंने अभी तजवीज भी दी है, तहरीरी भी तमाम के टेबल में रखें। बिल्कुल जावेद साहब ने कहा, मुझे तशवीश, जनाब स्पीकर, बुनियादी जो तशवीश है, ये हालात ये सही हो जाएंगे कल इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है, जुल्म नहीं चलता। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मुझे यकीन है हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन असल परेशानी मेरी ये है, तमाम हालात के बावजूद मुझे संजीदगी नजर नहीं आ रही। तमाम शायराएं गैर महफूज होने के बावजूद मुझे संजीदगी नजर नहीं आ रही। आज भी पीएसडीपी पे, ट्रांसफर पोस्टिंग पे, मुझे अभी आज ही फजल कादिर साहब ने बताया, अभी बता रहे थे कि रात को जो है ना आदिल बाजई के घर पे छापा पड़ा है। वहां ट्रेन में बच्चे फंसे हैं, आदिल बाजई मुजरिम है, आदिल बाजी कातिल है, आदिल बाजई कोई रियासत मुखालिफ है। ये कोई टाइम था कि आदिल बाजई एमएनए के घर पे छापा मारे, वहां हमारे 200 बच्चे यरगा मारे, और क्वेटा में आदिल बाजई के घर पे छापा। ये संजीदगी, ये हमारी पॉलिसी। तो मैं कहता हूं कि जब सियासी आप बालिदगी चाहते हैं, इत्तेफाक चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं,
آپ پورے بلوچستان کے لوگوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، تمام سیاسی قیادتیں یکجا ہو جائیں، تمام قبائلی سردار نواب یکجا ہو جائیں، مشورہ کریں، ہم فیصلہ کریں گے بلوچستان کا. لیکن ایسا نہیں ہوگا ہم بیٹھیں گے ہمیں تما دیں گے، پرچی تما دیں گے، نہیں، آپ لوگ بیٹھیں، فیصلہ یہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. بلوچستان میرا، اس کا فیصلہ میں کروں گا، یہ ایوان کرے گا، یہ کابینہ کرے گا، بلوچستان کے لوگ کریں گے، ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، تب پھر ہم فریق بنیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. ہمارے جو وزیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ کیوں ایسا نہیں کرتے، میں کروں گا، بالکل کریں گے. ہم کریں گے، اسی چوک چوروں پہ کریں گے. ہمارے پاس کوئی آگے پیچھے کوئی گاڑی ماڑی وغیرہ نہیں ہے. یہ تمام میں بطور ایم پی آج بھی یہ جو حالات خراب ہو گئے، 2 پولیس والے گوادر میں دیے تھے، ان حالات میں میں نے دونوں پولیس والے واپس کر دیے، دونوں پولیس والے بھی واپس کر دیے. کوئی ایک پولیس والا میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی گن مین میرے ساتھ نہیں ہے کہ میں گھوم رہا ہوں مرتا ہوں، لوگ مر رہے ہیں میں بھی مر جاؤں گا. کیا ہوا کہ لوگ مر رہے ہیں، عام لوگ مر رہے ہیں، شاہراہ مر رہے ہیں، اور ایم پی اے کہتے ہیں کہ مجھے اسکواڈ ملے، گاڑیاں ملے، پولیس والے ملے، گن مین ملے، تک میری جان حفاظت ہو جائے کہ میں تیر ماروں گا. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں کرے کل خوف کے مارے کریں گے. میں نے کبھی خوف کے مارے، موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں اف سی کے خلاف بات کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ ریاست مان جیسی ہوتی ہے. اگر بیٹا نافرمان اس کو گلے لگاؤ، اس کا ماتھا چومو، اس کو گلے لگاؤ، محبت کی زبان میں بات کرو، گالی کی زبان میں بات کرو، گولی کی زبان میں بات مت کرو. جو مجرم ہے اس کے ساتھ مجرم جیسا سلوک کرو. جو ڈیتھ اسکواڈ ہے، مجھے بتائیں زہری میں اس بچی کو جو اغوا کیا گیا، بچی کو، وہ بی ایل اے والا تھا، مسلح تحریک کا تھا، وہ بی ایل ایف کا تھا. رات 1:30 بجے اس بچی کو اغوا کرنے والا بی ایل اے کا نہیں تھا. کس کا تھا؟ ڈیتھ اسکواڈ والے تھے. وہ آج بھی گرفتار نہیں ہوئے، آج بھی نہیں پکڑے. بچی تو بازیاب ہوا، حکومت نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے کوشش کی تو ہوا، لیکن اغوا کار کہاں ہے؟ زمین کے نیچے چلے گئے، آسمان کے اوپر چلے گئے. وہ کوئی مسلح لوگ تو نہیں تھے. رات 1:30 بجے جب ہماری بچی ڈیتھ اسکواڈ کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. تو اس لیے میں آخر میں پھر حکومت سے کہتا ہوں، خدا را جیسے حاجی زاور نے ہاتھ جوڑا، ایک ہاتھ جوڑنا کافی ہے، تو حکومت آل پارٹیز طلب کرے، قبائلی لوگوں کو طلب کرے، علماء کرام کو طلب کرے، نوجوانوں کو طلب کرے. ہم بھرپور ساتھ دیں گے، لیکن آخر میں کہ فیصلہ ہم کریں گے، عمل درآمد ہم کریں گے. ایسا نہیں ہوگا اسلام آباد اور پنڈی والے فیصلہ کریں، عمل درآمد ہم کریں. تھینک یو مولوی صاحب، تھینک یو.